5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Larga. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. So, nandito na po mga kababayan ko ang ating sorpresa para kay Tia Cesa. So, ang Tia Marito niyo po ay nagbigay ng 5,000 pesos. 5,000 pesos para po kay Tia Mami. So, binili natin ng cake yun, tapos naglagay tayo ng eksena sa may cake. Hulaan niyo kung ano yun. So, dati nagbigay tayo ng money cake. Ngayon po, abangan nyo kung ano po ang nakalagay sa cake. Pasok! Ayan na. Pasok mga suki. Pasok mga suki. Ayan na. Ayan na. Ayan mo na dito. Asa na yung isa? Asa na yung sa cake? Ayan. Cake. Ayan. Vamos comer ahí. Baru ba? Ang ganda ng cake natin. Oh, wow, naka-gold. Ganda, di ba? Ang gold. Gold. Happy. Gold. Pwede ka kaya. Ikaw magawa Kuya Beljun. Gold. Gold. Pakita mo kaya. Gold. Happy birthday to mama. Gold. 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 Kung hindi mo pagkain na mapagay doon. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano feliz. Happy birthday sa mama. Happy birthday. Birthday to you. Bigyan mo sila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, na. Ayan lang, ito na yung mga regalo natin kay Tia Mami. Buksan natin. Dito. Ano na gawin? Ano ba? Dito. Ito. Limo. Oh, blah. Oho. Buksan natin. Dahan. Wait, Ah. Eto. Raúl, mirad como casa blanco y azul. Sí. Dentro, azul y ame. Sí. Azul at blanco. At blanco. Oh. Azul at blanco, ha? That's right. Gunting ka. Pero tehera. Beautiful. Ano, Miss Ma, halika rin eh. Tehera. Miss Ma! Halika rin. Ate na si Miss Ma tsaka si Bibian. Bibian, Amir, nasa na? Bibian, halika ito. Amir, halika. Tingnan niyo muna. Yan. Picture ako muna si Tia Mami. Yan. Picture ako muna kayo. Hawak ito. Hawak mo ito. Sige lang. Hawak ko. Hawakan ko. Picture kayo. Dito maganda na kami dito. Picture kayo. Dali, picture. Tara. Tanggalin yung kaha. Yan. Kaya sa photo. Tama mo. Pote. Yan. Yan. Ano na kayo? Photo. Wait. Bonito. Bonito. Picture. Ah. Picture. Pachay, 1, 2, 3. Wait. Okay. Sige. Lapitan natin yung cake para makita. Yan. Swera. Ay, tayo pagkain! Diyos! Wow! Wow! Ang dami pagkain. Wow! Yan. Oh, dahil pagkain. Oh, wow! Dami pagkain! Dahil pagkain.
Oh. Ayan. So, may paborito, oh. Tapos may pupo. Oh. Wow. Tamis mo na. Yun na. Apa na to? Sige, meron. Di sila picture. O picture sila mag-ina. Dito kayo, pipicture ko muna kayo. Dali, oh. Picture kayo dito. Picture kayo. Ah. Picture kayo, dali ko sa kinaya. Dali nyo. Foto. Dala! Picture na, dito ka lahat. Picture ka lahat. Sige, oh. Kami! Sophie! Ay, nalaganda na, Sophie! Yan. Doon kayo. Yan. Kung yung pilitin na ulit siya, Kami. Oh, yan. 1, 2, 3, photo. Yan. Kami, oh. Yan. Sophie! Diyan kayo kayo, ha? Agayan kayo lahat. Picture mo kami kasama. Ano ba gagawa mo? Camera, ganyan lang. Tutok ko lang. Ayan, gagawin, tutok ko lang. Ganda ang mukha. Ayan. Wow. Oh, di ba? Walang alis. Deka. Rosalyn, espera. Rosaler. Complean. Kanta. Kanta. Asan yung lighter? Lighter. Alis, Rosalyn. Lighter. Rosaler. Lighter. Ano? Encendedor. Mama ng trend, frescos. Encendedor. Tingnan mo natin yung ano, yung bilat mo nakita mo. Encendedor. Testan. Espera, encendedor. Solo encendedor. Aquí están na. Tu color favorito. Encendedor. Ano yung sinilang? Favorito color. Favorito color. Ah. Doon yan sa, bilhin natin doon sa ano, no? Doon sa Robinson. Ay, na. Smile. Wala pa. Asan mo yung presenter? Posporo. Wait lang. Yeah, Siria. Break is dati. Ang tagal na ulit biyan. Ang ganda. Ang bigat ng cake tari. Ano kaya ang laman ng cake na to? Kaya ay dentro de pastel. Asa na? Ang tagal. Michelle, nagluto ka ba rito? Kami. Ang dami. Complete. Tama. Magsendi ka na lang doon sa ano? Doon sa gasol. Magsendi sa gasol. Chocolate. So itong cake na to mga amigo, ino-order namin. Sobrang ganda niya magay. Sa gusto niyo mag-order ng cake niya. Pero ano siya, mura lang ito. May discount ba? Parang nasa 1.5 mo? 1,500 lang yung cake na to. Yan. After doon, Ay. Bibian, halika na! Ano no? Yan. Ay. Patay na. Itaw mo, Michelle! Wala na. Wala. Yeah! Meron. Here. Ah! Yan mo! No. Sindihan mo na yung kandila. Oh. Arriba, cumpleaños. Ah, wow. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang birthday.
candle, blue candle. Paano na? Una sakal mo. Okay. Ay, nasara. Ay, ano yung reaction ko kayo sa dulo, medyo yung reaction nyo. Para makita yung reaction nyo. Doon kayo sa kabila, doon kayo sa kabila. Dito. Para makita yung reaction nyo. Ah, Doon mo kayo para makita yung reaction nyo. Kita ba ko si lahat? kita. Bibian dito ka para di takpan. Wow! Wow, may salad. Aura, doon kay Castel. Palta Castel. Ulang ng Castel. Dapat i-invite mo, friends. Yung mga One, two, three. Open na. One, two, three. Ah, Open. Uno, dos, tres. Uno. one. Kita ba kasi? Kita. Kita ba yung reaction nila? Kita. Thank you, God, for me, please. Ahora yo quiero mi ahora 21 años. Ahora tía, mami, antes, ayer 12, ahora 21, mañana 13. Okay. Ano na sabi? Uno, Dos. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Wala tayong problema. diez, Pwede ka sa. once. Antes comer. Wow! Ang dami piso! Cinco! Cinco! Yes! Oh, mas! Sira lang, oh! Yan! Di ba? Di ba? Tapos na. Ay, mas. Wala na. Wow! 20! Ito ba? Sira lang, oh! Mira, hasta es cadena, ¿eh? Nadie lo tiene. Terminal. Nagbilang na. Ayan na. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Contar todo, ha? One. ¡Contenta! ¡Que no me contenta! Baja. No puede. Pone abajo. Sí. No puede tocar. Vamos de abajo. Kayo na kayo. One. Two. Uno. 200, Dos. 400, Tres. 70, Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 900, 9, Dios mío. Vos no. Puede vos. 21. Gracias, Señor. 24. Saco. 26. Yo estaba tratando. 7.
Para uno este. Dentro del saco, para poner mi dinero. Saco, dentro del saco. 35. Sofi, no te pongas mi dinero así. ¿Cuánto que es? 37. Eso puede ser falso. 38. 39. 40. No te guardas, no te guardas, no te guardas, no te guardas. ¡Ah, chaval! 41 más. 43. ¿Qué? 44. 45. Ahora, coche, avión. 47, poquito, poquito. 48, 49, 50. Póngale 50. 51, 57. 59, 60, Póngale. 61. Ahora voy a comprar aeroplano. Setenta y nueve, 2, 73, 9, 80. Oma, ano bang bilang yan? Ano bang bilang? Oh, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ah! Para uno sa aeroplano. Ah! Ah! Para bisikleta. Para kotse. Avión no. Mami, no vamos a avión, bicicleta, avión. Mami, give me utang. Sofi dice que yo le debo. Mami, give me utang. Kami have my utang. Utang daw si Bibian. Oh. Le debo un talón. Ayuda. Ito pa. Oh, ito pa. Ayun. Mucho dinero. Agal. Kakailan minuto na ba? ¿Qué pasa? 17 na. 8. Oh. Charot! Wow! Dami! Tuwang-tuwa oh! Tuwang-tuwa oh! Tuwang-tuwa! Tuwang-tuwa, inapakan na sa